नमस्कार बीटोडिया रे मु आपनको स्वागत करी ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ओएसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन 21 जुलाई 2024 रे हेबा पई जाउची तेबे तार एडमिट कार्ड तो आसी जेची आपण माने निश्चित भाबरे डाउनलोड करि सारि दिबेनी आपनकर एडमिट कार्ड मध्ये एई पर थिबो तेबे आमे माने एई वीडियो रे डिस्कशन करिबा एग्जामिनेशन हॉल को आपण माने कोन सबु नेई की जिबे ता सहित कोन सबु रेस्ट्रिक्शंस रहिची जहा की एग्जाम हॉल को नहीं जाई परिबे नहीं शेष भाग में आम मैंने देखा ओएमआर सीट को आपण माने बिना कन्फ्यूजन रे फिलअप केमिति करिवे जदि ओएमआर सीट ही आपण माने भूल भाल फिलअप करिवे ताहाले आपनकर एग्जामिनेशन जमा मध्ये भलो हबो नाही तबे चलंतु आ डेरी करबानी आरंभ करबा ए वीडियो को देखंतु आपनकर एडमिट कार्ड रे एही परि भाबे एप्लीकेशंस नंबर एठार लिखा जाइतिबो रोल नंबर डाहाण पार्श्व लिखा जाइतिबो फोटो सिग्नेचर आपनकर नाम आपनकर बापांको नाम मां को नाम एई जगह रे लिखा जाइति जेंडर आपनकर निज निज जेंडर मेल किबा फीमेल एठार लिखा जाइति डेट ऑफ बर्थ कैटेगरी जेउ कैटेगरी आपण माने आवेदन करिसेंती ताहा एठारे मेंशन रहितिबो एवं आवेदन समय रे क्वेश्चन पेपर केउ मीडियम रे आपण माने चूज करिथिले ताहा एठारे लिखा जाइतिबो जदि आपण माने इंग्लिश चूज करथिबे एठारे इंग्लिश लिखा जाइतिबो जदि ओडिया चूज करिसेंती ओडिया लिखा जाइति तापर देखंतु रजिस्ट्रेशन नंबर जस्ट वेन्यू आउट टेस्ट डिटेल ऊपर ही मेंशन रही आपण माने जदि टिके तळको स्क्रॉल करिकि देखिबे आ डाउनलोड जदि करिसेंती देखंतु वेन्यू टेस्ट डिटेल रे आपनकर एग्जामिनेशन रहिछि 21 जुलाई 2024 माने आसंता काली रही अछि प्रीलिम एग्जामिनेशन ओएमआर आंसर शीट रे हबो वेन्यू एड्रेस रे आपनकर निज निजर एग्जामिनेशन सेंटर एठारे लेखा आइतिबो आपण माने देखिने तापरे सबुठार गुरुत्वपूर्ण देखंतु रिपोर्टिंग टाइमिंग सकाळ 9टा एम गेट बंद हे जिवो 9:45 रे तेणु आपण माने 9:45 पूर्वरु ही एग्जामिनेशन हॉल को जीवा पई पड़िबो टेस्ट टाइमिंग सकाळ 10टा रु नै कि मध्याह्न 12टा पर्यंत हो 2 घंटार टेस्ट टाइमिंग रहिबो 150 टी क्वेश्चन सेतिरे आसीबो ता माने 120 मिनिट रे 150 टी क्वेश्चन आपन को अटेम्प्ट करिया पई पड़िबो कैंडिडेट टू साइन योर आपण माने डेट आउ सिग्नेचर एठारे करि नेबे निज निज इंस्ट्रक्शंस रे रहिछि किछि गुरुत्वपूर्ण कथा देखंतु आपण माने एग्जामिनेशन हॉल को ब्लू आउ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन नै कि जिबे काहे कि ना ओएमआर सीट जते बड आपण माने डार्केन करिवे तते बड केवल एही दुई कलर पेन रे ही आपण माने डार्केन करिवे आ डार्केन केमिति करिवे देखंतु मु जेमिति एबे कली डार्केन एही मेथड रे ही आपण माने करिवे एक्स्ट्रा बाहर को बाहर करिकि किंबा आपण माने क्रॉस किंबा राइट इत्यादि सब करिवे नै नहले आपनकर आंसर टी भूल हे जिवो आउ के गुरुत्वपूर्ण कथा मने रखंतु आपनकर ओएमआर सीट रे जो बारकोड आउ अलगा जगह रे आपण माने किछि गारागारी करिवे टैम्पर करिवे मने रखंतु जो माने ओडिया भाषा रे परीक्षा देबा पई चाहुतले केवल सेमानंकर ही क्वेश्चन पेपर ओडिया लैंग्वेज रे आसीबो बाकी मानकर इंग्लिश रे आसीबो एग्जाम हॉल को कोन सब नै कि जिवे देखंतु एडमिशन लेटर जोटा कि डाउनलोड करथिबे तारो प्रिंट आउट आपण माने काढी कि नै परिबे नै कि जिवे दुईटी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ संगे नै कि जिवे ता सहित वैलिड गवर्नमेंट अप्रूव्ड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ ओरिजिनल जेमिति कि आधार कार्ड ओरिजिनल पैन कार्ड ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड किंबा डीएल नै कि जाई परिबे मने रखिबे आपण आवेदन करिवा समय रे जेमिति कि मोठारे नाम परिवर्तन करिछि एग्जांपल महांती तो आपनकर आधार किंबा वोटर आईडी कार्ड किंबा डीएल इत्यादि रे सेम स्पेलिंग सहित लेखा आइतिबा दरकार जदि आपण माने फीमेल कैंडिडेट और आपनकर सरनेम लास्ट नेम फर्स्ट नेम इत्यादि मैरिज पर चेंज करिसेंती ताहाले आपण को मैरिज सर्टिफिकेट नले एफिडेविट पेपर इत्यादि सब जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट रही नाम परिवर्तन ताकू आपण माने शो करिया पे पड़िबो परीक्षा हॉल रे आपण माने फुल शो पिंधी की जाई परिबेनी केवल स्लीपर सैंडल्स आउ लो हिल ही अलाउ रही अछि बाकी आपण माने देखंतु कोन कोन जिंस सब नै परिबेनी बुक्स नोटबुक्स पाउच पेंसिल बॉक्स बैग्स मनी पर्स कैलकुलेटर वॉच रिस्ट वॉच ब्रेसलेट मेटालिक आइटम पेजर मोबाइल फोन इत्यादि सब नै परिबेनी केवल नेबे कोन देखंतु 10 नंबर पॉइंट रे लिखा हिची एडमिशन लेटर दुईटी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ ब्लैक किंबा ब्लू बॉल पॉइंट पेन आउ ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल एई सब जिंस आपण माने नै कि जाई परिबे एग्जामिनेशन हॉल तेबे गुरुत्वपूर्ण कथा हला आपनकर एई एग्जामिनेशन रे 0.25 मार्क रो नेगेटिव मार्किंग रहिछि आपण माने जदि भूल आंसर करूचंती ताहाले 0.25 मार्क कटि जिवो एबे हमें देखिबा ओएमआर सीट फिलअप करिबा केमिति देखंतु ओएमआर सीट आपनकर एही भଳି थिबो मु ब्लैक पेन रे एथि पई लिखु काहे ना आपन को बुझिया पई भी इजी हेबो आपण माने ब्लू पेन मध्ये यूज करि परिबे तेबे देखंतु एई जो बारकोड रहिछि आपण माने एथिरे किछि भी मार्क करिवे नै नहले ओएमआर रीडर याकू रीड करि परिबोनी एवं आपनकर रिजल्ट 0 आसीबो तेबे रोल नंबर जगह रे देखंतु आपण माने कोन लिखिबे एठारे देखंतु आपनकर रोल नंबर लिखा जाई 12 टी डिजिट रोल नंबर रही तेणु आपण माने सेही अनुसार लेफ्ट रु राइट को फिल अप करिवे 1 2 3 4 5 7
8901 ଏହିପରି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଲ ନମ୍ବର ରହିଛି। ଏଇ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ ରୋଲ ନମ୍ବର। ତାପରେ ଡାର୍କେନ୍ ଆପଣମାନେ କରିବେ। 1 କହିଛି ତେଣୁ 1 କୁ ଆପଣମାନେ କେୟାରଫୁଲି ଡାର୍କେନ୍ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2 ଆପଣମାନେ 2 କୁ ଭଲ ଭାବେ ଡାର୍କେନ୍ କରିବେ। ମନେ ରଖିବେ 2 କୁ ଆପଣମାନେ ଡାର୍କେନ୍ କଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି 1 କିମ୍ବା 3 କିମ୍ବା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଯୋଉ 2 ରହିଛି ତାକୁ ଯେମିତି କଭର ନ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଡାର୍କେନ୍ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଭେନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଡିଟେଲ ରହିଛି ତାର ଜଷ୍ଟ ଉପରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି 8 ଡିଜିଟର ନମ୍ବର। ଆପଣମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେନି। ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଅନ୍ତି ଆପ୍ଲିକେସନ ନମ୍ବରକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ସେ ଭୁଲ କରିବେନି। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର 87654321 ଏହିପରି ଭାବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ରହିଛି। 8 ତଳେ ଆପଣ ଯୋଉ ରହିଛି 8 ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଡାର୍କ କରିଦେଲେ। ସେହିପରି 7 ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଡାର୍କ କଲେ। ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଡାର୍କ କରିବେ 6। 5 ତଳେ ଯାହା ରହିଛି 5 କୁ କଲେ। କେୟାରଫୁଲି ଭାବେ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି। ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାର 5-10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ OMR ସିଟ୍ ଦେଇ ଦିଆଯିବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିକି ଏହାକୁ କେୟାରଫୁଲି ଭାବେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଯଦି ମନରେ କୌଣସି ତଥାପି ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ଇନଭିଜିଲେଟରକୁ ପାଖକୁ ଡାକିକି ପଚାରିକି ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାର୍କେନ୍ କରିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ 8 ଜଷ୍ଟ ତଳେ 8 ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସିଧା 7ରେ 7 ଏମିତି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ବି ଡାର୍କେନ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଏବଂ ରୋଲ ନମ୍ବର କେୟାରଫୁଲି ଭାବେ ଆଗ ଏଠାରେ ଲେଖି ନେବେ ତାପରେ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବୁକଲେଟ୍ ସିରିଜ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବୁକଲେଟ୍ ସିରିଜ ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇବେ ତାର ସେଟ୍ କେଉଁ ସେଟ୍ ବୋଲି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାର୍କେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମାନି ନିଅନ୍ତୁ କି ଆମର B ସେଟ୍ ପଡ଼ିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ B ଉପରେ ଏମିତି ପରଫେକ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ C ସେଟ୍ D ସେଟ୍ ମିଳିବ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନେ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ସେଲ୍ରେ ତାକୁ ଡାର୍କେନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମାର୍କ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମାର୍କ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେ ପୁଣି। ମିଡିୟମ ଅଫ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପେପର ଆଜ ଅପଡେଟ୍। ଏଇଠି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଂଲିଶ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଅପସନ୍ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ଇଂଲିଶ ହେଲେ ଇଂଲିଶ। ମାନି ନିଅନ୍ତୁ କି ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଜଣକ ଓଡ଼ିଆ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଉପରେ ଏମିତି ଗୋଲ ବୁଲେଇବେ। ବାକି ଇଂଲିଶକୁ ସେମିତି ରହିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ତେବେ ଏମିତି ଭାବେ ଆପଣମାନେ OMR ସିଟ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଆଉ ଏକ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ OMR ସିଟ୍ ତଳେ ଜାଗାରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ଭେନ୍ୟୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଥିବ। ତା ସହିତ ଫୁଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର କହିଥିବ। ଫୁଲ୍ ସିଗ୍ନେଚରରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଫୁଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର ୱିଥ୍ ଡେଟ୍ କହିଥିଲେ ଡେଟ୍ ସହିତ ଆପଣମାନେ ସେଠାରେ ଲେଖିଦେବେ ସେ ବକ୍ସ ଭିତରେ। ଏକ୍ଜାମିନେସନ ଭେନ୍ୟୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ଏଇ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ଭେନ୍ୟୁରେ ଲେଖିଦେବେ। ତେବେ ମନରେ ଯଦି OMR ସିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ବେଳକୁ କୌଣସି ବି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆଗ ଇନଭିଜିଲେଟରକୁ ପଚାରି ନେବେ ତାପରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। OMR ସିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ବେଳକୁ ବିଶେଷ କରି ରୋଲ ନମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବୁକଲେଟ୍ ସିରିଜ ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମାର୍କ ଏଥିରେ କିଛି ବି ଭୁଲ କରିବେନି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଥିରେ କିଛି ବି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ କାଲିର ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଟେକ୍ କେୟାର।